Welcome to exclusive Odisha. Like and subscribe for more videos. नमस्कार किए हेब परवर्ती पुलिस डीजी ताकू नहीं एबे पुलिस महल रे जोरदार चर्चा कारण आसंता अगस्त मासरे जे वर्तमान रो पुलिस डीजी अछंती वाईबी खुरानिया तांको कार्यकाल शेष होउची तेणु एबे तांको स्थान रे किए से राज्य सरकार काहाकू बसाइबे से नहीं मध्य एबे आलोचना पर्यालोचना पुलिस विभाग रे जोर धरलानी आउ एबे साधारण प्रशासन विभाग जो अच्छी सेठी मध्य मानस मंथन मध्य आरंभ हो गलानी काहाकू पुलिस डीजी पद रे बसा जिवो ए संपर्क रे जो नियम अच्छी केंद्र सरकार राज्य सरकार तांकर बछा बछा किछि आईपीएस मानक तालिका केंद्र सरकार को पठाइबे केंद्र सरकार सेठी मध्यरु 3 जन आईपीएस को नाम मनोनीत करिवे जो 3 जन को नाम मध्यरु राज्य सरकार सेठी मध्यरु जन को बाछिबा को पड़िबो एबे एबे जहा चर्चा होउची वर्तमान एबे सुधा कारण ए जो डीजीपी दौड़ अछि सेठी मध्यरे विभिन्न प्रकार में चर्चा होउची कारण गोटे पटरे ओडिया अस्मिता कथा कुआ जाउची सेही परि एबे राज्य रे आईन श्रृंखला मध्य भुसुडी जाईची आउ गोटे कथा होउची राज्य सरकार महिला कार्ड खेरी पावती बोली मध्य चर्चा होउची बा आलोचना होउची कारण गत किछि दिन तळे जेतले राज्य सरकार मुख्य शासन सचिव बाछि थिले सेतबेले से जणे महिला को मुख्य शासन सचिव पाहियार बसाई गोटे राज्यवासी को सरकार प्रशासन को गोटे प्रकार झटका देइथिले एबे आलोचना करबा जो डीजी जे सु चर्चा होउचंती डीजी हेबे बोली सेमानक मध्यरे जे रेस रे अछंती बा तांको चर्चा होउची सेमानक मध्यरे जे अछंती 1990 बैच रो आईपीएस ऑफिसर जे अछंती सुधांशु षडंगी बर्तमान तांको ना बेसी सर्वाधिक रही कारण वरिष्ठता दृष्टि तांको ना सर्वाधिक चर्चा होउची से एबे जेल डीजी अछंती या छडा से जणे ओडिया मध्य ओडिसा रो ओडिया कैडर आईपीएस आउ तांको जेहेतु ओडिया कैडर तांको राज्य सरकार जो ओडिया अस्मिता कार्ड खेलुचंती तांको डीजीपी पद रे बसाइले एथिरे किछि असुविधा हेबो नै राज्य सरकार मध्य ओडिया अस्मिता कथा तांकर जो कहिथिले ताहा मध्य पूर्ण करि परिबे सेही परि सुधांशु षडंगींकर पूर्वरु पुलिस कमिशनरेट रे से कमिशनर थिले जेहेतु कमिशनर थिले तेणु तांकर भुवनेश्वर उपरे बा राज्य उपरे जो केंद्र स्थल अछि राजधानी भुवनेश्वर सेठारे मध्य तांकर जो वीवीआईपी ठर सुरक्षा ठर आरंभ करी ट्रैफिक परिचालना गुइंदा तथ्य एवं अपराध नियंत्रण उपरे तांकर मध्य विशेष दखल रहिछि ए गला हमरो सुधांशु षडंगी कथा या परे जदि चर्चा को आसला बा आलोचना करिबा तबे ता पछु रहिछनी आरपी कोचे जे अछंती से होछन 1943 बैच रो आईपीएस आरपी कोचे विभिन्न समय रे से गुइंदा विभाग रो थिले गुइंदा विभाग रो अछंती आईपीएस या छडा से ताकर अपराध एवं अपराध नियंत्रण करिवारे ताकर भलो बेस दखल अछि पकड़ मजबूत अछि कारण से पूर्वरु गुइंदा विभाग रे काम करि आछंती किंतु ताकर गोटे असुविधा होछि विगत सरकार रे तांकु जे भली भाबे स्थानीय अवस्थापित करा जिवा से तांकु से भली करा जाय नथला कारण तांको उपरे सीबीआई रो गोटे सीबीआई स्कैनर रे थिले सीसोर चिट फंड के रे मामला रे तांको ना चर्चा होतला बा उठुतला सेही बेले 1943 बसियार आउ जने आईपीएस होचंती सुशांत नाथ जे अछंती से मध्य जने ओडिया आईपीएस जे वर्तमान अछंती जेल विभाग डीजी तांको मध्य राज्य सरकार ओडिया अस्मिता कार्ड तांको ऊपर खेली तांको डीजी मध्य करि पारंती किंतु एबे जो भली आबे गत किछि दिन हो जेल विभाग रे जो भली बदनाम होईची जेल विभाग जो चर्चा होईची तांको ना सामान टिके अभियोग आसी तांको विरुद्ध रे एकाधिक अभियोग गणमाध्यम रे मध्य चर्चा होईची या पछकु जदी आसीबा तेबे जे अछंती 1944 बैच रो जे अछंती संजीव पंडा से मध्य एबे चर्चा रहउचनी तांको मध्य करा जाय पारे कारण से वर्तमान ऑपरेशन जो अच्छी ओडिशा पुलिस रो जो माओवादी विरोधी ऑपरेशन सेथिरे तांकर भूमिका बहुत बड़ भूमिका रही ओडिशा को माओ मुक्त करिवारे संजीव पंडा को भूमिका मध्य अत्यधिक रही खूब ढेर अच्छी यही कारण गत 2 दिन तले तांको मध्य अमित शाह केंद्र गृह मंत्री जी अछंती
ଗୃହ ବିଭାଗର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମିଶନ ପୋଲିସ ବା ପୋଲିସ କମିଶନର ହୋଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦଖଲ ଅଛି ବା ପୋଲିସ କମିଶନର ଯେହେତୁ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହକଦାର ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେଖିବେ ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୱା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ଏସପିଜି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏସପିଜି ତାଙ୍କର ସେ ହେଡ୍ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ। ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ହଉ କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜୋର ହେଉଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବେଶ ଭଲ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରିତୁ ଆରୋରା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବାଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ। ସନ୍ତୋଷ ବାଲା ଏବଂ ରିତୁ ଆରୋରା ଦୁଇ ଜଣ କମିଶନ ପୋଲିସରେ ପୂର୍ବରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ବାଲା ଗୃହ ବିଭାଗରେ ବର୍ଷାଧିକ ସମୟ କାଳ ରହି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରିତୁ ଆରୋରା ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାଲାଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାହାକୁ ପଠାଇ ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜି ପଦରେ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ରିତୁ ଆରୋରାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସେ ପଠାଇ ଡିଜି କରାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ ଯଦି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରେ ବସାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ବା ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ 3 ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ସେଇ 3-4ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କୋଉଟା ଫିଟ୍ ହବ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ବାଛିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିଏ ଆମର ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପି ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।